টেবিল থেকে সরে যাবে না, সেটিংসটা সরে যায়, ওটা অটোমেটিক কাটা। Okay. In any corporate function, you will find files, the tables, the data, all that is very big. Okay. And to take care of those large amount of data, sometimes you have to take a printout. Or when you are viewing also, you have to take view the whole thing in one place, or look at what is the data, how is it shaped and all that. See, we converted this into a table, right? See, the other advantage of creating a table is whenever you want to add any extra column here, you can go to this home and add a column. Home, insert row, insert column. So by default, it will take the same format as the table format that you have given. Even if we do it directly from here, right click the yes, you can do, same thing will happen. So whether I do it here, I have an insert option, or I do it over here. Okay, it will always follow the same format. Or if I add a new column and at the end I have to do it, then also it will follow the same option. Insert columns to the left or entire sheet row. If I do entire sheet row, so it will insert it inside the table. And it will follow the same format. You don't have to recolor it. That is the advantage of doing a table. Now, let's say I have a very big table. Deleting all this. And I have a lot of data on this side also, like this header and, so what I can do here is, just copy this here. You are doing something. So some part of the data is here also. When I do a print preview, suppose I want to take a print, I can do a print preview. तो इसमें क्या हो रहा है? Part of the data is coming, part of the data is not coming. Correct? So what I can do here is one option. This is what is the port. It is in portrait format. I can make it a landscape. Landscape के बाद भी दिखा कि ये item ये पूरा दिखा रहा है. If I go to the first one, you will see quantity तक दिखा रहा है. उसके बाद में जो 2 columns हैं, remaining 2 columns are going to the next page. So one option that I have is I can do what is called as a scaling. ये scaling क्या होता है? Fit the sheet on one page means it will condense it and make it into one page. But the font will be very small. I can't read it. So what I can do here is I can have as per my requirement, I can increase this size. So if I try to do it from here, I'll have to click this, then increase the size. So maybe 85%. थोड़ा बड़ा आ गया. Got it? This is like a trial and error. Another option that I have, suppose I still want it a little bigger. I want it 90%, and I say okay. Then you will see this little more space is there. Let's see what is there on the next page. Total is there. Okay, fine, very good. So thoda sa bada deta hu. 95. Now see, the quantity is there, but the total has gone out. So thoda sa jagah hoga to ho jayega. So here what I can do, at the bottom there is show margin.
ये नीचे में कॉर्नर में शो मार्जिन दिख रहा है, यहाँ पे एकदम कॉर्नर में शो मार्जिन, इस पे क्लिक किया तो ये टैग्स आ गए, ब्लैक वाला मार्कर्स बोलते हैं। मार्कर से क्या कर सकते हैं, ये कॉलम का विड्थ कम कर सकते हैं, जितना मुझे छोटा बड़ा करना है कर सकता हूं। तो यहाँ पे देखिए टोटल आ गया इसके अंदर, जहां पे भी मुझे जगह दिखा, जैसे इनवॉइस नंबर में थोड़ा जगह है तो इसको खींचकर छोटा कर दिया। यहाँ पे ये नाम ठीक है, आइटम टाइप ठीक है, मे भी नाम का थोड़ा सा कट रहा है तो इसको मैं खींचकर थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। So this is like a trial and error. You can play around with the display. Okay? ये प्रिंट आउट का ऑप्शन है ना, ये प्रिंट आउट का ऑप्शन, करेक्ट। इसमें नहीं तो क्या होता है, यू टेक वन पेज एक और पेज, दोनों को फिर साइड बाय साइड रख के लाइन रूलर पकड़ के देखो कि ये अलाइंड है कि नहीं, वो प्रिंट आउट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए प्रिंट आउट ऑलवेज इट इज बेटर यू पुट इट इन वन पेज। This is one. Secondly, all this you can do either from print preview or from the page layout. ये पेज लेआउट में आके भी we can look at the margins. ये मार्जिन तरह तरह के मार्जिन्स होते हैं। नॉर्मल मार्जिन इज, it will tell you how much it is at the top, how much at the bottom, how much on the left, how much on the right. Similarly, wide, narrow. नैरो का मतलब छोटा हो गया है, ऊपर राइट एंड लेफ्ट में 0.64 सेंटीमीटर और इधर 1.78 है राइट एंड लेफ्ट में। तो अलग अलग डायमेंशंस के हैं। इफ आई स्टिल वांट समथिंग डिफरेंट, आई कैन क्लिक ऑन कस्टम मार्जिन्स एंड रिड्यूस इट फर्दर एज पर माय रिक्वायरमेंट। ओके, ये और छोटा कर दिया, बॉटम वाला छोटा कर दिया, राइट में 0 ही है, ओके कर दिया। तो नाउ यू विल सी दिस डॉटेड लाइन, कैन यू सी दिस डॉटेड लाइन हियर, दैट इज माय प्रिंट मार्जिन। उतना ही प्रिंट होगा एक पेज पे। अगर मैं छोटा करता हूं, यू विल सी ऑल द डिफरेंट पेजेस। ये एक पेज हुआ, ये एक पेज हुआ, यहाँ पे दिस इज वन कंप्लीट पेज। यहाँ पे देखो ये वाला सेकेंड पेज में थर्ड पेज में आ रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजीली डिलीट फ्रॉम हियर। तो आ गया एक पेज में। Once we do it on the page layout में अपना ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगा। जब भी हम लोग कस्टमाइज करेंगे ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगा, बता देगा कि यहाँ पे। करेक्ट, इट इज वेरी हेल्पफुल। अभी देखो दो पेज, एक पेज में मेरा पहला वाला बड़ा टेबल, सेकेंड पेज में छोटा वाला, एक पेज में आ गया। अंडरस्टूड? सो दिस वन यू कैन प्ले अराउंड विद एज मच एज यू वांट। এই জিনিসটা পেজ ব্রেক ইউজ করতে পারি। পেজ ব্রেকে কি হয়, পেজ ব্রেক হচ্ছে যে ওই পেজের পরেও প্রিন্ট নেবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো আমাকে ছোট বড় করতে গেলে আমি ওখানে পেজ ব্রেক দিতে পারি। এখানে ব্রেক আছে, আমি এখানে ইনসার্ট পেজ ব্রেক দিলাম, তাহলে এই লাইনটা ছোট হয়ে গেল। বোঝা গেল? দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। আচ্ছা, এবার এইটা যখন আমি প্রিন্ট করতে যাচ্ছি, আমার হয়তো এই টেবিলটা দরকার। when I do print preview, I can see both the pages. I can see both the pages. मुझे ये सेकंड पेज नहीं चाहिए, I don't want the second page, I only want the first page. So what I can do, I will go to this part, select it, and here there is a print area. Whatever I have selected, only that portion I will set as print area. Once I set it as print area, if I go back and do print preview, I will only get the first page. I will not get the second page. Anything else on that sheet will be there. It will not be deleted. मेंशन कर दिया। हाँ, लेकिन print नहीं होगा। तो जितनी बड़ी भी एक्सेल होते हैं, अगर हमको जब एंड में भी जाके कुछ प्रिंट करना है, वहां जाकर लेकिन चूज डू दैट, उसके हिसाब से जब प्रिंट करेंगे तो वही प्रिंट होगा एकदम। हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, ये प्रिंट एरिया में हटाता हूँ, क्लियर प्रिंट एरिया। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला टेबल है मेरा, लाइक ही सेड कि मेरा कॉर्नर वाला मुझे आइटम टाइप और प्राइस का सिर्फ प्रिंट लेना है, पूरा
पूरा टेबल का नहीं चाहिए. So this much only I can put as set print area. Then when I do print preview, फिर उतना ही दिखाएगा. ठीक है ना. अच्छा, अब एक और चीज है, मैं जब इसका प्रिंट लूंगा तो वो व्हाट विल हैपन, इट विल कम इन द कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड में एकदम कॉर्नर में आएगा. तो मुझे एकदम सेंटर में चाहिए. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू पेज सेटअप, यहाँ पे मार्जिन है, आई कैन सेंटर इट हॉरिजॉन्टली. तो ये क्या आएगा, पेज का बीचों बीच आएगा. सी इट विल कम इन द मिडल. नीचे भी एक्स्ट्रा जगह है, तो इफ आई वांट वर्टिकली आल्सो आई कैन गो टू मार्जिन, वर्टिकली सेंटर. तो फिर पेज के बीचों बीच आ गया. वो काफी लेटर हेड्स होते हैं, और यू नो इफ यू वांट इट इन प्री फॉर्मेटेड स्टेशनरी तो ऊपर का थोड़ा जगह छोड़ के देन यू नीड दिस प्रिंटेड. ठीक है. अच्छा, थर्ड चीज है यहाँ पे प्रिंट पेज. यहाँ पे ये पेज सेटअप से साइज इज द साइज ऑफ द पेज, लेटर साइज, A4 साइज, लीगल साइज, लीगल वाला जो बड़ा होता है, हर एक का यहाँ पे सेंटीमीटर का लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है. What is the length? Accordingly, if you put the paper, it will get printed on that size. Then this is the print area. Print area, clear print area करने से it will be back to every normal. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, when I click on this small arrow here, it will bring up the page setup वाला screen. ठीक है. यहाँ से मैं सब कुछ एक जगह देख सकता हूँ. ये जैसे मार्जिन है, ये मार्जिन आ गया. यहाँ पे ओरिएंटेशन है, यहाँ का पेज का ओरिएंटेशन है. ठीक है ना. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, स्केलिंग है, सब कुछ एक जगह पे है. नाउ अनदर वेरी गुड ऑप्शन इज द हेडर फुटर. हेडर फुटर में जैसे हम लोग वर्ड में देते हैं ना हेडर और फुटर, माई एडवाइस टू एवरीवन इज इन एन एक्सेल, बहुत सारे एक्सेल होते हैं. व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, ऑल ऑफ यू नो, there's lots and lots of Excel. We get thoroughly confused कि कौन सा Excel print लिया है, कौन सा क्या किया है. तो यहाँ पे it's always a good idea to put the name of the Excel and the path in your Excel itself. If you take a printout also, it will print with that. But obviously that is for office use. If you are giving a formal letter, you don't want that. But how can you do that? If you go to this custom footer, not custom footer, standard footer पहले करता हूँ. Standard footer, Microsoft has given us some standard footer. उसमें क्या है, जैसे confidential word आ गया, date आ गया, पेज आ गया, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, वो डिफाइन करता रहेगा. एक और चीज है यहाँ पे, इफ आई वांट द नेम ऑफ द फाइल टू बी प्रिंटेड, आई कैन चूज दिस एंड इट विल गिव मी द फुल पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम C ड्राइव, D ड्राइव, उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर डे है, वीक है, मंथ है, जो भी है, इट विल गिव यू द फुल पाथ. सो इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड from which file this was printed. Okay. দেখো তোমার টাইম দেবো, আগে একটু দেখে নাও তারপরে টাইম দিচ্ছি. Same with custom footer, same with the header also, you can put the same things here. Lot of companies, what they do in the Excel or in the Word, they put the company logo. Correct? How do we put a logo? Now see here, we have put a palium ka logo. Now obviously this is a big image, so it is become very big. But if you do this custom header, I'll first remove everything from here. Okay, gone. Everything is gone. Custom header. Isme I want my company logo. So here there is an option for insert picture. I click on insert picture, and then from my desktop, I can pick up any file that I want. Obviously, my work file will be picked up. Company ka logo. And I go to from a file. I can pick up any image. Let's say I want this one is my company logo. So I'll put this as a picture. Then center may, maybe I want the word confidential. So I can write it also by hand, or I can put the name of the company. Right hand side may I want date.
date like this. And see, there are two options of date. One is date and time. So I'll put the date here, followed by the time. So date and time दोनों आ जाएगा यहाँ पे. This is my choice. Huh? I'm doing it my way. That is why it is custom. Now see, and I say okay. If you do print preview now, you will see your logo, name of the company, date, और footer में पूरा path आ गया. Okay. Now along with this, you also want the page number. अगर page number आ जाए तो अच्छा है. 20-25 pages है. 1 of 1, 1 of 20, 1 of 2 of 20 करके आ जाए. So for that, what we'll do is, please watch this. We'll go to footer और header जहाँ पे भी डालना है. Custom footer, let's say. On the right hand side, I can put page. Page में यहाँ पे there are two options. This is page number. This is total number of pages. So if I say page of pages, page of pages, page में आएगा page number, pages में आएगा total number of pages. I say okay. 1 of 1, 2 of 2, 1 of 2, ऐसा करके आएगा. Now when I do the print preview, got it? Clear? Everything in one single place. Try this now. And this break one is? Break is, like I said, suppose your page, you want 2 pages. Now suppose here, I have this and I have some other data here. Okay. Now let's say I want this data to be pasted here. Now I want this to go to this customer and this one for another customer. I'll take a print. So if I take a print of this entire thing, I have to either do take a print and cut it, or I'll have to do two print areas. Correct? Another option is I can just break this here. Insert page break. तो मतलब दोनों का अलग अलग पेजेस में आएगा. इसका एक पेज में आएगा. If I do print preview, ये एक पेज में आया. सेकेंड वाला दूसरा पेज में आएगा. That page break means you're physically putting a page break. हाँ, वो डेस्कटॉप में जो होगा वो वाला you can upload. How? You can go to page layout. ये वाला कॉर्नर ये वाला है. इस पे क्लिक करो. यहाँ पे हेडर फुटर. कस्टम हेडर में अगर डालना है तो यहाँ पे पिक्चर करके आता है. ये वाला आइकॉन है. हाँ, अभी क्लिक and then pick it up. So you can then pick it from your desktop. So এটা ব্রেক হ্যাঁ, ব্রেক. হ্যাঁ, here. না এটা ব্রেক ব্রেক হ্যাঁ, এটাকে নরমাল করতে গেলে এটা তো তোমার নরমাল প্রিন্টের সাইজই তাই. ও আচ্ছা, ওইটা তো পেজ ব্রেকটা থাকবে. একবার হয়ে গেলে ওটাকে এটাকে হচ্ছে প্রিন্ট করবে. হ্যাঁ, প্রিন্ট করতে পারো. হেডার ফুটার দিতে পারো. সেন্টার হরিজন্টালি ভার্টিক্যালি করো.
তো এখানে লোগোটা দেওয়ার জন্য কি করতে হবে হেডারে? এই যে এখানে পিকচারটা রয়েছে, এই যে ও আইকন, আচ্ছা, হ্যাঁ। ওইটা দিয়ে ওয়ার্ক অফলাইন পিকচার দেখো তো কিছু আছে, পিকচার একটা কোনো পিকচার তুলে না, ওই উপরেই বোঝা যাবে। এই যে এটা হাউস এবার এখানে দিব স্যার ডেট এন্ড টাইম। ডেট I don't see print preview का option है. print preview का option you will get from here. You can either go to file, then you have a print option. Yeah. When you do this, this is the print preview. Another way is you have a this is called the quick access toolbar. यहाँ पे छोटा सा arrow है ना, यहाँ पे you will see this print preview and print. यहाँ पर थोड़ा सा error नहीं है. छोटा एरो होगा, जरूर होगा, ऊपर में होगा, नीचे में होगा, तो एकदम टूल बार के ऊपर में देखो। এখানে এখান থেকে ব্রেক হয়ে যাচ্ছে আবার। তাহলে ওই ব্রেকটা সরিয়ে দাও, ওখানে না ব্রেক হচ্ছে না তো, ডেটাটা তো ওখানেই ওরকমই আছে। এই যে এখানে হ্যাঁ ওটা তো আছে, ওটা আছে এখানে। হ্যাঁ তাহলে ডিলিট করে দাও এটা। फुटर में ये लेफ्ट सेक्शन को उसको भी इसमें नहीं, लेफ्ट में अगर कुछ लिखना है तो 3 पार्ट्स दिया है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सेंटर में तो कुछ फिगर देते हैं। जो आपकी मर्जी, जैसा आपको। राइट सेक्शन दिया है उसमें लिखा है पेजेस ऑफ पेजेस। पेज ऑफ पेजेस आया। वो मैं फाइल से कर लिया. हाँ, फिर ठीक। ऑप्शन आ रही है वहाँ पर जो आपका ये जो नॉर्मल ऑप्शन हाँ यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ दिख रही है ये ऑप्शन. ये जो ऊपर है ना, ये वाला तो क्विक प्रिंट है, यहाँ पे देखो, ये प्रिंट आ रहा है, इससे पहले देखो, पहले वाला देखो, पेजेस ऑफ पेजेस में दिखता है। लेफ्ट में नहीं है एकदम। पेजेस ऑफ करिए यहाँ पर ये आ गया। फोटो लेंगे आपके इस बार हम पे बैक कीजिए वहाँ पे कस्टम को करने में ये वर्ड आएगा, ये आपको जो करना है ये वाला जो है, ये वाला बाजू में जो दोनों है, फिर उसके बाजू वाला नहीं, उसके राइट। हाँ तो ये क्लिक करना पेज पे, ओके सर। अभी এখানে তো যে লেআউটটা প্রিন্টার থেকে যে লেআউটটা ওটা কিভাবে বলতে কোনটা? এখান থেকে ওই যে স্কেলিং করে ও আচ্ছা, ওই শো মার্জিন করো, নিচে দেখো ডান দিকে শো মার্জিন, ওটা পাশে। এটা যেমন লাগছে না, এটা আমি কমিয়ে দিতে পারি। এটা हुआ? क्या है?
डेढ़ लिया ये से पूरा ऑटोमेटिकली क्लिक से ऑटो वर्क नहीं यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या है देखो डेढ़ पूरा वो तो अलग थी पूरा अब इसको मैंने पूरा देखिए फिर सीरीज में आ रहे हैं ऊपर देखो ऊपर करना पड़ेगा यहाँ पे दो अलग इसमें क्या हो जाता है इसका डिफॉल्ट वाला जो डेट फॉर्मेट है ना उसको वो डेट नहीं पाता फॉर्मेट 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 वही ना पड़ता ये तो पकड़ नहीं ये डेट दे रहा है लेकिन ये वाला जो है ये कस्टम फॉर्मेट है कस्टम फॉर्मेट में जाने से तो दिखेगा कि ये कौन सा डेट है फिर मंथ वाले ये तो वो से कन्वर्ट कर दिया है हां तभी नहीं लेकिन नहीं आया क्योंकि ये जो है डेट आया मुझे पहले डेट आया हाँ हाँ इसको मैं सेव कर लेंगे यहाँ पर जाके कस्टमर्स में ऐड कर सकते हो ना ये देखिए ये वाला जैसे मैंने डेट दिया है इसको अगर मैं जाके कस्टम में जाके मंथ करवा पड़ेगा ये नहीं होगा क्योंकि ये जो डॉट वाला है ना तो वो उसको डेट नहीं पकड़ेगा आप अगर इसको ना
इसीलिए अगर जब तक डेट फॉर्मेट नहीं होगा वहां से वो मंथ नहीं पड़ेगा। हुआ सबका? अच्छा, एक और चीज दिखाता हूं। Okay, have a look. When I am looking at this table, it is a very big table. Lot of data is there, 20 pages. So when I go to the next page, you will find the headers are gone here. So I don't know what is this. Was this customer name or was this customer ID? Yeah, sales person. What was it? Or date? What date is it? Date of order, invoice date, payment date, what it is? I don't know. So then it becomes very difficult for us to understand this. So one easy way is for every page, otherwise you have to take a page, print out, put one page after below another, and then look at all the data, right? To see which column is what. You can avoid that by going to the here on the right hand side, there is sheet. Go to sheet, there is rows to repeat at top. That means whichever row you will select, that row will get repeated. So what will happen when I do a print preview now, I will see this is my first page. I go to my second page. I get my header. You see this? Serial number, date, invoice number. Her page may it will get repeated. So then even if I take page 10 ka print out, only that page will have the header and the data. Got it? Similarly, if I go to the next set of data, see now I go to the next part of the data. Over here,
this is item type, price, quantity, but which row? I don't have the serial number here, so I don't know, is it first page, last page, middle page, what page? So for that, what I have to do again, I can do the same thing with this serial number. I'll come here, go to sheet. There is a columns to repeat on the left. So I will point out the first column. So it will repeat the first column. So this is page 1. Let me go to page number 11. See, now my serial number is repeated. So it will be easy for me to identify. ये 110 का है, ये 20 का है, ये 15 का है, 25 का है. Understood? What is the problem and the solution? So I am getting header repeated on every page. I am getting the serial number repeated on every page. Okay? ये जो आपका फुटर है, ये ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर. ये हम स्केलिंग करके इसका स्केल करके कम कर देंगे, राइट? स्केलिंग करके. यहाँ पे देखो, इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दें, इसको नीचे कर देते हैं. स्केल में भी जाके हम कम कर देंगे ताकि वो मार्जिन आ जाएगा वहां पर, इसके हिसाब से फुटर वहां पर. Correct. Wherever there is extra space, I'll put it like that. Page setup, no scaling है, so I can make it custom scaling. It is 100%. हिसाब से थोड़ा इधर उधर करके. हो गया? ये प्रिंट एरिया यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इनफैक्ट सारे चीज आ रहे हैं. प्रिंट एरिया में यूज किया है, सिर्फ वो नहीं आ रहा है. दूसरे पेजेस में तो नहीं है? पेज 1, पेज 2, पेज 1, पेज 2 सब कुछ सब आ जाएगा.
अच्छा उसमें हम ये कर रहे हैं टोटल तो पूरा है, ये ऊपर का सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ सीरियल नंबर की जरूरत नहीं है, तो ऐसे आएगा नहीं हमारे। हाँ, it depends on what you want. If you don't want the serial number, you don't repeat it. But if you want, then you can repeat it. लेकिन मेरे को सिर्फ ये इतना ये अच्छा ठीक है इसके बाद First do one thing. Clear print area color. अच्छा ठीक है अभी सेट प्रिंट एरिया अब चूज करना पड़ेगा। अब नहीं, preview, print preview. प्रिंट आइटम टाइप दिया है यहाँ पर ठीक है नीचे आइटम टाइप देना ठीक है यहाँ पे मुझे ये इनवॉइस, कस्टमर नंबर और आइटम चाहिए, इतना ही चाहिए, राइट? सो आई गो टू पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, clear the print area, and then I set the print area. Then I do print preview. कितना ही आ रहा है, यहाँ पे तो और कोई पेज भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज आ रहा है और मैंने जितना सिलेक्ट किया उतना ही आ रहा है, ये इतना। ये मेरे पूरा आ गया अभी तो ट्राई किया था ये पूरा ही आ गया पूरा ही आ रहा है, अच्छा ठीक है, आगे चलो। रोस्ट रिपीट में तो अपना लाइन सिलेक्ट हो जाएगा उसको फिर उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं वो तो एक बार पूरा में रोस्ट रिपीट जब हाँ, है तो पूरा लाइन है पूरा रो आ जाएगा, मतलब उसके बाद ये नीचे से रिपीट होते जाएगा हाँ, हर पेज में रिपीट होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने इतना सा ही लिया है ना, तो what I can do is I can go to the sheet and there is an option to print the row and column headings. ये करूंगा तो ये ABCD और 1 2 3 4 जो है ना वो आ जाएगा, ये ऊपर का, हाँ ये ABCD आया और ये रो नंबर्स 1 2 3 4 का आने का है। तो suppose I share, remove the print area, clear print area, then I go to the print tiles वाला ऑप्शन, यहाँ पे रो एंड कॉलम हेडिंग्स, ठीक है ना, इसको टिक कर दिया हूँ। प्रिंट प्रीव्यू भी यहाँ से कर सकता हूँ, तो ये ABCD यहाँ पे ये पूरे कॉलम हेडर्स आ गए, ठीक है। और ये सीरियल नंबर भी यहाँ पे आना चाहिए, 1 2 3 4 करके यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे मान लो ये वाला है, इतना ही लेना है, प्रिंट टाइल्स, रो एंड कॉलम हेडिंग्स, प्रिंट प्रीव्यू, ये देखो साइड में 1 2 3 4 5 6 और ABCDE, ये आपने तो एप्पल बनाना ये सब चूज नहीं किया था वहाँ पे। नहीं, तो वो भी क्यों है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो है, यहाँ पे जो है वो तो पूरा दिखा ही रहा है, ये हेडर नहीं है, ये जो डेटा है वो पूरा ही दिखा रहा है। along with that it is showing ABCD column and 1 2 3 4 रो नंबर्स। यहाँ पे तो रो नंबर है नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि मान लो तुम्हें लगेगा कि आई वांट द सीरियल नंबर आल्सो, then you can do that column headings, print tiles, go to row and column headings, यहाँ पे टिक करने से वो यहाँ पे रो का हेडिंग ABCD एंड रो नंबर 1 2 कॉलम का हेडिंग और रो नंबर। और जैसे कि सिर्फ मेरे को लेना है अपना वही खाली एप्पल बनाना है, हटा दीजिए, सिर्फ नीचे का ले लूंगा प्रिंट प्रोडक्ट टाइप। हाँ
ये मेरे में नहीं बोल रहा, यहाँ नहीं बोल रहा। एक बार अलग से क्लियर प्रिंट एरिया कर लो तो। क्लियर किया मैंने, हाँ कर लिया ना। वो फिर भी आ रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। ये सेटिंग्स का भी हो सकता है, एक बार देखता हूँ। अच्छा, let's say I have data something like this. Okay, invoice number, invoice date, and all that. And suppose I want, next is our graph and chart. Okay, how do we design graph and chart in using Excel? तो यहाँ पे मेरा डेटा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लोकेशन ले लिया, एंड कंट्रोल दबा के आई हैव अमाउंट। ओके, दोनों किया। इजीएस्ट वे टू ड्रॉ द ग्राफ इज फंक्शन की F11। वो डिफॉल्ट में जो उसका मन चाहे वो ग्राफ बना देगा बेस्ड ऑन दैट डेटा। डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो ग्राफ वो देगा ही, गलत हो सही हो वो तो अपने आप पर है। अब यहाँ पे एक चार्ट 3 करके वो बना दिया है। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हमारा जो डेटा है सेल्स डेटा ये लिया था, मैं यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे तरह तरह के ग्राफ्स हैं। आई कैन गो टू रिकमेंडेड चार्ट्स, वो दिखाएगा कि बेस्ड ऑन दिस डेटा दिस इज इट्स रिकमेंडेड चार्ट। आई से ओके, सिस्टम विल शो मी द चार्ट। हो गया। हर चार्ट का क्या होता है, हर चार्ट का कुछ पार्ट्स होता है। देखना सुनो, इसमें क्या होगा, अगर मैंने क्लिक आउटसाइड दिस गोज जस्ट लाइक टेबल, आई क्लिक ऑन दिस, I get the chart analyze design format depending on the version। again latest versions में सब थोड़ा इधर उधर किया है उन लोगों ने, पुराने versions में थोड़ा अलग है, लेकिन more or less this is same। हर चार्ट में क्या होता है, 3 पार्ट्स, मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक है चार्ट एलिमेंट, जैसे ये इसको हेडर बोलते हैं, इसको रो का एक्स एक्सिस लेबल, वाई एक्सिस का लेबल है, फिर चार्ट का हेडर है, चार्ट टाइटल है, अलग अलग ये सब चार्ट एलिमेंट से कंट्रोल होता है। सो यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेटा लेबल, डेटा टेबल, ग्रिड लाइंस, लेजेंड, everything is visible here। okay, you can control that। for example डेटा लेबल मुझे नहीं चाहिए, so I can switch it off। अगर मुझे चाहिए, so I have to go to data label and say center। तो क्या हुआ, हर एक बार का जो नंबर है, वैल्यू है, वो दिखा रहा है। सेंटर के बदले में मुझे ऊपर चाहिए, आउटसाइड एकदम ऊपर दिखा रहा है, तो इंडिविजुअली आई कैन कंट्रोल दैट। क्लियर। जैसे चार्ट का टाइटल है, आई डोंट वांट अ चार्ट टाइटल, इट विल डिसअपियर। इफ आई वांट इट अबव द चार्ट, आई वांट इट सेंटर्ड, सेंटर्ड मतलब चार्ट के अंदर ही आएगा, बीचों बीच। ये आपके ऊपर है, हाउ डू यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड ऑन योर चॉइस, and you can then copy this into PowerPoint presentation also and paste it there। you can do all that। डेटा लेबल, डेटा टेबल, डेटा टेबल क्या होता है, नीचे वो पूरा डेटा दिखा देगा। काफी टाइम क्या होता है, हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं, चार्ट एक पेज पे, टेबल दूसरे पेज पे, तो इधर उधर करके देखना पड़ता है। इन लोगों को जब प्रोजेक्ट वगैरह जब करना पड़ता है, इफ यू आर पुटिंग सम डेटा देयर, सो ऑल दैट विल गो हेवायर। इंस्टेड यू पुट इट विद द डेटा। सो इसमें क्या होगा, एक साथ आ जाएगा, चार्ट भी आएगा, डेटा भी आएगा। दिस इज वन। Another part is the colors। you can change the color combination of your charts। okay, you have different types of colors। so यहाँ पे चार्ट का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन योर नीड। और थर्ड चीज है, इसको बोलते हैं लेआउट। लेआउट में क्या होता है कि ये चार्ट का क्या क्या पार्ट्स है,
ये टाइटल है और ये लेजेंड, लेजेंड मतलब टोटल जो दिखा रहे हैं ना, टोटल उसको लेजेंड बोलते हैं कि कलर कोडिंग, ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, या फिर ऐसा हुआ, हर एक का अलग अलग लेआउट है. तो आई कैन यूज दिस प्री डिफाइंड लेआउट्स ऑल्सो रादर देन डूइंग इंडिविजुअल चेंजेस. तीनों चीज है, चार्ट एलिमेंट, कलर और लेआउट. इन तीनों को मिला के उसने एक चार्ट स्टाइल बनाया है. चार्ट स्टाइल में क्या है, सेम चीज है बट विथ कॉम्बिनेशंस. समझ रहे हो? Yes. If you click on this, you will get different things here for a particular color. So you just bring your cursor, you can see the style. जो अच्छा लगे, you click on that, that can be your formal style. On top of this, you don't want your data table. यहाँ पे जाओ, data table है, switch it off. चला गया data table. Clear? कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को हाईलाइट करना पड़ता है. आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन पर्टिकुलर वैल्यू. सपोज यू आर डूइंग द डेटा एनालिसिस फॉर कोलकाता, you want that to be highlighted, so you click, see only the Kolkata data is selected now. So where I can go to this one. This is my chart style. I click on this, I'll be able to change my color. Okay, and if I want to format I can do a shape fill where I'll only fill this city का color. सबका color नहीं हुआ है. Another option is if I click on this, फिर सबका color change होगा. If you just see this, I can select this. I can select multiple values also, and then I can do the shape fill. तो सब ये बैकग्राउंड में पूरा चेंज हो गया. जो शेप के ऊपर क्लिक करूंगा उस शेप का बैकग्राउंड कलर, द फिल कलर एंड ऑल दैट. सी नाउ ऑल दीज आर सिलेक्टेड. I go to shape fill and fill it with colors. All of their colors will change. Understood? If I click once, all the bars are selected. I click one more time, only the bar that I need will be selected. That's the difference. Clear? Now, I have defined this sheet based on a particular table. Now, if I want to add another color, another value here, so this will be based on the summary table, isn't it? Now, instead of doing that, what I can do is whatever my sales data is, I can go here. I can just select the quantity also. Control, and I select the third column. So now what has happened? My chart has become, I go to insert, recommended chart. Now there are two values here. Okay. Now the second value is hardly visible because the numbers are very small in comparison to the sale. Now let's say I choose this one. Now see, there are two things here, sum of amount by location. And if I want the quantity also, I can go and check what is there. This is location and this is sum of amount. Now, if I want the quantity also, I can drag this quantity over here and automatically this will get added here. लेकिन आया तो नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है. क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि value is too small here in comparison to this number. This is 5 lakhs, but this is 1360. So how can I make out whether that value is there or not? I can go to the chart का जो style है. This is where your knowledge of it will help you. You have this chart data label. You can give data table legend keys. यहाँ पे देखो दो legend है. एक sum of quantity है, एक sum of amount है. That means ये छोटा सा एक brown एक orange color दिख रहा है ना, very small. Why? Because that number itself is very small. If you change the number, तो वो change हो जाएगा. हाँ, if you change this number, it will change. How will I change it? I can go to this sheet. I think this one is drawn from here. So this is the quantity. I'll do this.
रिफ्रेश करने हाँ रिफ्रेश कर, ये 21,000 आ गया। ये किसका है? कैलकाटा का है, ठीक है ना, लेकिन इसका वैल्यू भी उतना ही बढ़ गया है करस्पॉन्डिंग। अच्छा वो हिसाब से उसकी বুঝা যাচ্ছে? দেখাচ্ছে কিন্তু, but it is showing in a different. Easy way to do this is, let's say we have Bangalore, Kolkata, Mumbai. Now if I try and insert a chart here, you will see this by default. Okay, see this, it is very small, so I'll increase the number from 200 to make it. Yeah, understood. Now this type of graph, now suppose there are two variables, one is quantity, one is number, so you will need two bars here. If I use only one variable, only one number, then I can do a pie chart. ये जैसे इसको बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट का भी अलग अलग स्टाइल होता है, you can do all of that based on your need. पाई चार्ट कब होता है? जब there is only one number, टोटल में से उसका split. And when I do any number and all this, I get a normal bar chart या pie chart. Clear? Now, here when I have two different type of series, one is 200, which is very small, and then I have 159 and all that, it is better I use two types of chart or two axes. One axis will show me 10,000, 20,000, 50,000, 1 lakh, 10 lakhs. Another will show me 10, 20, 15, 30. So how do we do that? Suppose I again try to choose recommended charts. There is an option for all charts. Right at the end, there is something called as a combo chart. Combo chart mein you can have two types of chart in the same diagram. All you have to do is move this one to the secondary axis. Just click on this and then say OK. So ban jayega. Now tell me which one is better. This one or this one? No, that looks better. This one looks better. It can easily make out कि orange वाला numbers है, तो numbers का ये series है. If you want labels also, you can put some labels also. Data label, center, inside, outside. Okay? होगा? Try करो. Now they are also introducing new charts. The latest versions have more different types of charts. The previous versions may not have all the different types of charts. So just check it out when you are working on this.
এখান থেকে চাপ বানানো হ্যাঁ লোকেশন আর কোয়ান্টিটি হ্যাঁ ফিল্টারটা সরিয়ে দাও। গ্রেডের চাপ এখানে স্যার আমার চারটা শো করছে না কি সব করছে? এটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ তোমার ডেটাটা হয়তো ঠিক মতন পুরোটা ই করা নেই। তুমি নাহলে দরকার হলে না সাইডে একবার ওখানে একটা টেবিল বানিয়ে নাও, ধরো লোকেশন আর সেলস। এখানে হ্যাঁ একটা বানাও, জাস্ট এমনি ইনসার্ট করো না, এমনি লেখো লোকেশন, নিচে ধরো কলকাতা বম্বে, আমি যেরকম এখানে লিখে নিলাম না, ওরকম একটা লিখে নিও। legendary access title is given.
legendary ওটা ডেটা লেভেল ডেটা টেবল সব আছে হ্যাঁ উইথ লেজেন্ড কিজ যেটা अच्छा ये अमाउंट लगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये? जैसे कि कौन सा जो चार्ट बना दिए ये वाला हाँ उसके बीच में अमाउंट लाना है ओ अच्छा ये है डेटा लेबल करके है चार्ट डिजाइन ऐड एलिमेंट्स यहाँ पे डेटा लेबल अच्छा, इसमें जाके चार्ट में जाके हाँ चार्ट्स में चार्ट एलिमेंट है डिजाइन में ये डिजाइन में जाके ना। ऐड एलिमेंट अभी डिजाइन कैसा आएगा चार्ट पे क्लिक करो चार्ट पे क्लिक करो ये डिजाइन आया अच्छा এই লাইনটা দেওয়ার জন্য কি করতে হবে? এটার জন্য এখানে দেখবে এই একটা চার্ট বানালে তো চেইন চার্ট ওখানে কিন্তু দুটো বানিয়েছো তারপরে চেইন চার্ট টাইপে যাও ওখানে সাইডে দেখো চেইন চার্ট টাইপ আছে একদম তার আগেরটা লাস্টের আগে হ্যাঁ ওখানে অল চার্টসে দেখো কম্বিনেশন কম্বো বলে আছে নিচে হ্যাঁ हुआ कॉम्बो এই অ্যাক্সেসটা আসছে না হ্যাঁ আসবে না এখানে তোমাকে এটা কম্বো করে এ দেখো সেকেন্ডারি অ্যাক্সেস ও আচ্ছা ওইটাতে ক্লিক করতে হবে सेकेंडरी एक्सेस में तो क्लिक नहीं करना पड़ेगा ना हाँ ऊपर ऊपर वाला को क्लिक नहीं करना ना नहीं नीचे वाले कोई एक में कोई भी एक ये लाइन के बीच में जो आपका नंबर दिए वो कहाँ से है वो डेटा लेबल चार्ट एलिमेंट में डेटा लेबल डिजाइन मुझे करके राइट चार्ट एलिमेंट में विद लीजेंड कीज बोल तो मैं लेबल करना ना डेटा में बस जस्ट में ये है सही बता विद लीजेंड की नो लीजेंड की बोलते लेजेंड की वाला है कि वहां पे कलर का क्या मीनिंग है वो दिखाएगा चार्ट टाइटल डेटा टेबल है विथ लेजेंड कीज
हुआ सबका? अच्छा. Depending on the version of your Excel, there are additional types of charts that have been introduced. On the desktop, you may not find it, but I'll just show you that. For example, you have some data like USA 20,000, 32,000, India 40,000, China 45,000, UK 30,000. And then you want to do a chart out of this. The best option here is it will be like a map. So you can have a map chart. Okay. So when you try to do a map chart, it will generate a chart using the data that you have given. Oh. वही सोच रहा हूँ वो आ के नहीं रहा. फिर भी नहीं आ रहा. थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है. ग्राफ बना रहे हैं ना, तो ये यूके वाला हाईलाइट हुआ है, ये यूएसए हाईलाइट हुआ है अलास्का के साथ, ये इंडिया हाईलाइट हुआ है, चाइना हाईलाइट हुआ है. 4 कंट्रीज हैं, चारों हाईलाइट हुआ है. इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स, लेट्स से आई वांट टू ऐड ब्राजील आल्सो ओवर हियर. Now when I click on this chart, here what I can do is I can just drag this. See, Brazil I added later on, right? I'll just add this, drag it here. System will refresh. Brazil is highlighted. Got it? This is a nice way of, you can do it by zip code, you can do it by state. जैसे इंडिया का स्टेट हुआ, you can do like Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Tamil Nadu. Then you highlight this. तो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है इसमें क्या है. ठीक है. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट. लेट मी शो यू अनदर टाइप ऑफ चार्ट. दिस इज ऑल्सो ऑफन वेरी यूजफुल. इसमें क्या होता है, नॉर्मली हाउ वी आर डिपिक्टिंग द डेटा इज देयर इज वन वेरिएबल लाइक स्टेट हो, कंट्री हो, जो भी हो. यहाँ पे सपोज आई हैव रीजन एंड स्टेट. फॉर एग्जाम्पल, along with the state, I have got region here. This is, let's say, north. This is north. This is east. This is south. Then I also add another east and call it Bihar. West. Then when I try to do this kind of graph, इसमें तो 2 variable है. So for this, there is a special type of graph which is called as a
tree map and sunburst. There are two types of chart. So let's first look at the sunburst type. Sunburst is, if I go here, over here, this is the tree map, hierarchy, tree map. See, there is one, something called as sunburst. Sunburst में क्या होता है, दो variables आ रहे हैं. Can you see this? This is Gujarat and then West. This is North, Uttar Pradesh and Rajasthan. This is East, West Bengal. This is East, Bihar. Okay, actually if they are together, then it is easier. See, right now what I'm going to do is I'll just sort this. See, now it has changed. So the colors of north, south, east, west is the same. North, north, east is south, south, west. इंसर्ट भी ऐसे डायरेक्ट करने से नहीं आ रहा, नहीं इंसर्ट में आके आ रहा है. Graph में हाँ. Either that or what we can do is first you have to prepare the data actually. ये data के हिसाब से है. अगर data सही नहीं रहेगा तो graph भी सही नहीं है. डेटा में जाके charts में इसमें शायद sunburst है क्या? All charts में change. वहाँ क्लिक करो. all charts में नहीं है ना. नहीं. इस वर्षन में नहीं है. इसमें मोर पाई चार्ट, इसमें डायरेक्ट मैप बोल के नहीं आ रहा है. यहाँ पे मैप, हाँ, यहाँ पे इंस्टॉलर लगता है. वो पुराना जो था ना पहले, वो इंस्टॉलर लगता था. और ऐसा ही similar kind of data which is called as tree map. Tree map में क्या होता है? It is just like this. You click here and you get a tree map. It is square in color. And if you want your values and all that, data labels, those things also you can change by clicking on the chart element. Data label है, none है, show है. If you okay, similarly for here, if you want to show the chart element, data labels, none, center, and then more chart label options, you can add more Number that value. If you want to show, click on this, then the value will also be displayed. If by default it is not there, then you can click on this and show it over here. क्या वो tree map नहीं है. See over here you have different options for the tree map. You can then select and display accordingly. Now, whatever changes we have done on this chart, in corporates and all, what they do, they have particular formats that has to be followed. Color combination, the way the data is displayed and all that data. So I can save this. Okay. How can I save it? I can right click. There is save as template. ठीक है. If I click on save as template, एक बार देख लीजिए. If I do save as template, then I can save whatever chart that I have done in my name. Okay. Let's say I save it in the name of palium chart. Then next time I have to create a chart, I can go to this. I can say insert recommended chart. I have all charts. Then from the template, I will get my template. So all color combination, formatting, सब कुछ वैसा ही रहेगा. जैसे मेरे तरह का एक चार्ट बन गया. सेव कर लिया बस. Got it? तो सेव करना पड़ेगा. हाँ. Save as template. Right click करके you can do that. Save as template and save it in the template chart वाला folder. Don't save it anywhere else. You will not get it. Save as.
सेव एज फाइल फाइल में हाँ नहीं, चार्ट पे जाके, चार्ट पे क्लिक ऑन द चार्ट, सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट और कहीं पर भी सेव कर देना इसको। नहीं कहीं पर नहीं, वो टेम्पलेट चार्ट वाला जो फोल्डर है हाँ। उसी में, नहीं तो वो आगे चल के ना पकड़ नहीं पाता। सेव कर दिया, फिर कोई फाइल बनाएगा, अलग से फाइल बनाना। एक ग्राफ बनाने से ही आ जाएगा। चार्ट्स में और चार्ट के जा करके स्टार्ट करता हूँ। স্যার এটা যখন এটাকে এদিকে দিতে হবে আর ওটা উল্টোটা করে দাও, ওখানে গিয়ে সেকেন্ডারি অ্যাক্সেসটাকে এটাকে সরিয়ে দাও, ওটাকে মেইন। হ্যাঁ इसमें खास ये रेड टीम में जाके ना, रेड टीम में जाके सेव एज टेम्पलेट फिर इसलिए उसको लिखकर से यदि करना हो तो फिर ओपन, हाँ इंसर्ट चार्ट में, ऑल चार्ट्स में फ्रॉम टेम्पलेट्स। recommended रिकमेंडेड में नहीं, वो ऑल चार्ट्स में एकदम ऊपर फ्रॉम टेम्पलेट्स है। templates हाँ अच्छा बस collecting more information अच्छा ये जो करंट हो गया रिपेयर प्रॉब्लम ये रिकवर करेंगे, छोड़ दे रिकवर करेंगे वो चार्ट्स टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स चार्ट्स में सेव करना तो आ जाएगा वहाँ। उन्होंने फोल्डर है, खोल ले आज पे।
Okay. अच्छा, अभी देखो, I have a table like this, state, amount and numbers. ये वाला जो highlighted है, state, amount, numbers. आपके जैसा सैमसंग का कोई प्रोडक्ट हो या कंपनी का कोई प्रोडक्ट हो, जो भी है, amount and numbers. So if I draw a chart out of this, I will get a very simple chart. If I do F11, I'll get an immediate chart like this. Done. Now, what I can do is, I can do a switch row and column. Can you tell what has happened? All the amount has come together, all the numbers have come together, and the color coding is showing you legend. If I want to increase the size of it, I will go to the format, increase the size of the font. तो फिर दिखेगा अच्छे से, बहुत छोटा हो रहा था, right? Now this is one way. If I want to reset it, I'll just click on this, go to chart design and switch row and column. Amount, numbers, state wise. So depending on what you want, you can do these things within the chart. You can customize it as per your choice. कभी कभी क्या होता है, you may have to manually choose your data also. For example, I have this. So I go to insert chart and it has created one chart, let's say. I'll just do this first, then I'll show you. I have created one chart like this, which is a single bar, correct? Now I want to add additional chart here. What I can do, I can do the select data. There is amount here. I can add, what is the series name? Numbers. What is the series value? I can select this section. Then I say, okay. Now another bar has got added. These variables remain the same. The second bar has got added. If I want to add it manually, I can go and add it here. Or what I can do is, suppose I have numbers and target, another value is there. So let's say everything target was 5,000. I already have this chart here. So I'll click on the chart. This is highlighted. If I want this part is highlighted. I can just drag it. This is another way. Now, dragging is easy if they are right next to each other. If you have a large table where this is one column, after 4 or 5 columns, you need another column, then you can add it manually. Then you have to select from that. So depending on the situation, you may have to change your strategy. Okay. Another thing that you can do, like this is one bar chart. Often we might have to, like chart design, you go to change chart type. You can have multiple charts, lines, multiple line chart. Okay. And with some markers also, you can create a table like this. So your chart will become like this. So each has a different, you see there is no label here. So you can go and add a with legend keys. So legend भी आ गया. Legend के बाद number आ जाएगा. समझने में easy हो जाएगा. It's all about how you are presenting your data. It's all about how you're practicing this every day. क्योंकि बहुत simple है. It's all about design है. अब the more time you spend over it, ना you get it. You're right. There are a lot of chaos in that case. Absolutely. And what is good or what is bad is all about, there is no right or wrong. It's all about what you want and how you want to present it. Okay. Now let me show you another type of graph. This is most applicable in case of stock market.
candlestick, or I'll show you another one. High, low, close. बोलो कितने में चाहते हो रिलायंस, कितना चाहते हो? साढ़े 300 6 महीने पहले था, अभी भी है 450। 350 नहीं वो आधा बिल मारे अदानी का थोड़ा अभी मार्केट डाउन है। कर दिया मनी लेने की भरोसा नहीं, रिलायंस तो कोई भरोसा नहीं है, टाटा है। जब रिकॉर्डिंग हो रहे हैं आईपीसी तो 42 442.16 आईपीसी क्लियर है बहुत बड़ा है, 442 चल रहा है जी। मेरा था इसमें ये लिया था अदानी का ही लिया था साढ़े 400 में लिया था 350 हिंदुस्तान 2450 We are completely interested with yeah, टाइटल कितना होगा 3200 3000 के ऊपर है। रिलायंस तो यार अभी 2330 ठीक है, कुछ भी ऐसा है तो here now see if I want to put a normal chart on this, what will happen? I'll have to go to this recommended charts, तो दिखाएगा कुछ ना कुछ तो वो दिखाएगा ही। recommended chart से ये है, ये है, ये है, फिर यहाँ पे उसका एक अलग से चार्ट आता है जिसको वो लोग बोलते हैं ये स्टॉक वाला जो है ना, कैंडल स्टिक वाला, लेकिन इसमें उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए, उस फॉर्मेट के हिसाब से वो डेटा का ये देगा, चार्ट देगा। लेकिन ये एक साथ इतना सारा चार्ट इज ओके, 5-6 है तो ठीक है, लेकिन अगर अपना 2000 स्टॉक्स का देखना है जिसका पोर्टफोलियो लार्ज है, वो इस तरह से तो ग्राफ देख नहीं पाएगा, करेक्ट? सो इट इज बेटर that we define another type of graph. What is that graph called? It is called as Sparklines. Sparklines mein what you have to do is you have to go to insert, on the side you will find there is a Sparklines. कहाँ दिख रहा है? हाँ, Sparklines. ठीक है, Sparklines में you have a line graph here and you can select the type of data that is there, and then you say where you want it, location, and it will give you the trend. It may not give you the exact picture, but it will overall give you a good trend of where the data is going, where that particular whatever you are tracking, stock market or sales or product or whatever, customers, what is the trend? You can make out a trend from here. Now you can have a line chart, you can have a column chart, you can have a win loss also, ऊपर नीचे जो दिखाता है ना, उस तरह से you can have a particular one. Now for this line, let's say you can have a high point, वो high point वाला highlight कर देगा,
you can do a low point, you can do a first point, you can do a marker. So depending on what you want to do, you can have different colors of your markers also. Markers ka high point ka different color. You can customize everything over here. Trend, वगैरह. So even if you have 2000 values here, doesn't matter. You will just drag them, you will get all your, at least the trend. May not be the exact graph, but overall it will give you a direction in terms of how to get this done. ठीक है? तो spark lines, if I click outside, again this spark line will disappear. I click on the spark line, this will come. Got it? Clear? मैंने स्पेस रखा है स्टॉक मार्केट नीचे रिलायंस का स्पेस doesn't make a difference ना. वो तो साइड में जो डेटा है उसके ऊपर है. सिलेक्ट करके बगल में कर देना ना. सही. सिलेक्ट किया मैंने. वो डेटा मांगेगा, कहाँ पे डेटा है. हाँ, ये और लोकेशन. लाइंस. हाँ, लोकेशन रेंज. लोकेशन है जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वो डिफॉल्ट आ जाएगा. लोकेशन है जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ. हाँ, वहाँ पर किया उसके बाद ओके. रेफरेंस लोकेशन डाटा इज नॉट वैलिड. हाँ, वो जो यहाँ पे व्हेन आई डू दिस इंसर्ट वाला स्पार्क लाइंस ना, यहाँ पे वो दो चीज मांगेगा. एक है ये डेटा रेंज, दैट यू हैव टू स्पेसिफाई. डेटा रेंज यू गिव दिस एंड देन यू से ओके. लोकेशन में भी लोकेशन में डिफॉल्ट आ जाएगा, जहाँ पे क्लिक किए हो वहीं का लोकेशन है. डेटा रेंज में ऑलरेडी आ रहा है डिफॉल्ट. हाँ. लोकेशन रेंज में कुछ नहीं आ रहा है. हाँ, तो फिर लोकेशन वाला जहाँ पे चाहिए वहां पे क्लिक कर दो. ये देखो यहाँ पे मैंने जी है ना, तो यहाँ पे क्लिक कर दो. जैसे मैं यहाँ पे स्पार्क लाइंस है, मान लो ये ब्लैंक है, तो ये डेटा रेंज है. डेटा रेंज कब आएगा? जब मैं ये सिलेक्ट किया हुआ. तो ये क्लिक किया, ये देखो डेटा रेंज सिलेक्टेड है. अभी लोकेशन ब्लैंक है, तो लोकेशन में जहाँ पे चाहिए वहां पे क्लिक कर दो. पहले डेटा रेंज फिर लोकेशन. कोई भी
either way it's fine. और फिर ये वाला अगर सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर दोगे ना तो ये ग्राफ वाला भी अच्छे तरीके से दिखेगा। छोटा होता तो उतना दिखाई नहीं पड़ता है। क्लियर? ये मार्कर यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ ना तो ये स्पार्क लाइन है एंड हियर सी दिस मार्कर्स। एक बार ग्राफ पे क्लिक करो फिर डिजाइन आएगा। नेगेटिव पॉइंट ये नेगेटिव पॉइंट দেখবে এই ক্লাসে স্টেপ বাই স্টেপই আছে দেখে নিও তারপরে আমরা ডিসকাস করব। नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट मीन्स इफ देयर आर एनी ड्रॉप्स। सो ड्रॉप्स में जब मार्कर्स अगर कुछ नेगेटिव आता है जैसे लो हो गया, लो में मान लो माइनस आ गया है, सो देन दैट विल बी हाईलाइटेड एज अ नेगेटिव। আজকে আগের দিনের ক্লাসটা আপলোড করবে ওটা একবার দেখবে তাহলে তোমার জিনিসটা একটু মাথায় থাকবে কি এর তারপরে আমরা ওটা নিয়ে ডিসকাস করব। তোমার ওখানে কোশ্চেনস রয়েছে কিছু জিনিস তুমি বুঝেই যাবে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেরকম যেরকম ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে না এই যে তুমি যেরকম ক্লাসে করছি আমি বোঝাচ্ছি এটা সবাই করছে ওইটা তুমি একবার করবে তোমার কম্পিউটারে ক্লাসে অনেক সময় কি হয় কিন্তু স্পিড আপ করতে হবে ইউটিউবের ভিডিও তো স্পিড করা যায় না 1.5 টাইমস এ দেখুন। वाह यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये नॉर्मल मार्कर जो है वो मैंने यहाँ से नॉर्मल कलर वाला एक लिया है और जो नेगेटिव है उसको मैंने मार्कर कलर को नेगेटिव वाले को ऑरेंज कर दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल जो मार्कर्स है हाई लो वो सब ब्लू ब्लैक में आ रहा है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो वाला ऑरेंज में आ रहा है, जस्ट टू शो द डिफरेंस। তো এটাকে নেগেটিভ কে মার্ক করে ওখানে একটা ভ্যালু নেগেটিভ দাও আগে
তো এখানে হ্যাঁ, যে কোনো একটা ভ্যালুকে নেগেটিভ দিয়ে দাও, যেটা ড্রপ হয়েছে সেটা দাও, ওটা তো বেশি আছে, লোটাকে নেগেটিভ। मोटे से जो माइनस में कर देंगे এটাকে বাঁদিকে যাও, বাঁদিকে যাও, হ্যাঁ, এই যে লোটা আছে 2390 বা 4, হ্যাঁ 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 ওইটাকে মাইনাস করো। হুম এবার দেখো ওটা তোমার ওই বেসটার থেকে ড্রপ করেছে। হ্যাঁ এবার ওই ওখানে মার্কারে গিয়ে ডিজাইনে মার্কারে দেখো কালার আছে উপরে, উপরে স্পার্কলাইন টুল, ওই ডান দিকে যাবো, মার্কার কালার, নেগেটিভ পয়েন্টস একটা অন্য কোনো কালার করে দাও, ইয়েলো বা কিছু, এটা তো বুঝতে পারছো কালারটা চেঞ্জ হবে। হুম ओके, और कुछ आगे का करना है आज? इन लोग इंसर्ट एंड पेज लेआउट ही कर रहे हैं राइट हाँ, पेज ले आओ। पेज लेआउट पर समझा इंसर्ट पर समझा अभी फॉर्मूला ये सब बाद में पाइवट पॉइंट सब बाद इसके बाद पिवट टेबल आएगा, then we'll move on to formulas. So understanding this entire thing, the Excel, that is advanced Excel, right? See, Microsoft has given us only Excel. उसने कुछ एडवांस, बेसिक, इंटरमीडिएट नहीं बोला है, उसने एक्सेल ही बोला है। वो ये अपडेट होते हुए जा रहा है। अब हम लोगों ने सबने इसको एडवांस, इंटरमीडिएट, बेसिक बना दिया। नहीं एक्चुअली ना इट्स एक्सपेक्टेड ना सबको एक्सेल आता है। हाँ। अब जिसको अच्छे से सब कुछ समझ में आता है वो एडवांस एक्सेल हो गया यही है। अब एडवांस का भी एडवांस एक्सेल है, जिसको अच्छे से आता है जो चाहिए वो निकाल दे, मतलब एक्सपर्ट हो जाना। एग्जैक्ट। ये देखो बेसिक ग्राफ सबको आएगा, करेक्ट, इट्स वेरी इजी, F11 दबा दो, ग्राफ बन गया। अब आगे का जैसे हम लोगों ने एक एक का जो किया, एक फॉर्मेट चेंज करना, इसका कलर चेंज करना, लेबल डालना, उसका एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना, ये सब जनरली नॉट एवरीबॉडी विल नो अबाउट, सबको जरूरत नहीं पड़ता है, तो नहीं जानते। तो देर इज अ वेरी fine line, or there is no line at all between Excel and advanced Excel. We can put this term in advanced Excel. The one who knows it, they are advanced. कल हम लोग एक कॉर्पोरेट के साथ बात कर रहे थे उनका एम्प्लॉइज के ट्रेनिंग के लिए, तो वो लोग बोले कि हमें ना एडवांस एक्सेल चाहिए। मैं बोला अच्छा ठीक है, आप बोलो आपको क्या क्या एडवांस एक्सेल में चाहिए। मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए, मुझे फॉर्मूलाज चाहिए, मुझे पिवट टेबल चाहिए, मुझे ग्राफ्स चाहिए। बोले ये सब तो हम लोग करवाते ही है, तो और क्या एक्स्ट्रा चाहिए? नहीं नहीं, ये हो जाएगा तो काफी। तो लोग को आइडिया, हमारे को भी आइडिया नहीं था पहले। Exactly, we don't have an idea before, you know. Excel ही है जब पूरा अंडरस्टैंड करना, फॉलो होने का है एक्सेल हो सकती है। अब देखो तुम तो अभी तो जो क्लास 2-3 में है उन बच्चों को भी एक्सेल में सिखा रहे हैं, कंप्यूटर क्लास जो होता है ना उनका उसी में एक्सेल भी डाल रही है। तो एक टेबल बनाना, टेबल में डेटा एंट्री करना, उसका टोटल करना, टोटल शायद हो ना हो लेकिन वो डेटा एंट्री करना उनको आता है, तो वो बोलेगा मुझे एक्सेल आता है। ये राइट, हम भी बोलते हैं हमें एक्सेल आता है, कहाँ अंदर भाई जितना डिटेल में घुसोगे ना, एक्सेल इज लाइक अ ओशन। बहुत है, जैसे हम लोग ना अभी सम इफ्स काउंट डेज, तो कितना करके इसको ये पार्ट से ये पार्ट को मैच करते, जैसे किसी का है वो सीट में दूसरा उसका डेटा को यहाँ से मैच कर एकदम
तो उसी का डाटा को एक शॉर्टकट में लिंक कर दिया। बहुत कॉमन चीज है। एचआर के पास एक एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ होता है, पीएफ लोगों के पास एक डेट ऑफ बर्थ होता है, क्योंकि उसके हिसाब से रिटायरमेंट और पेंशन वगैरह कैलकुलेट होगा। मैक्सिमम केसेस में मिसमैच होता है। इसने एचआर रिकॉर्ड में एक है, उनके पास कुछ और है। अब दोनों के टैली करना, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये वन शीट में ये रहेगा एचआर का डेट ऑफ बर्थ, अनदर शीट में पीएफ का रहेगा, दोनों को मैच करो। हम लोग उसमें क्या होता है, जैसे पूरा रॉ डाटा निकल, ठीक है, उसमें अपने को रिपोर्ट जाएगा, जैसे 5 जोन, ईस्ट में 5 जोन हुए, कलकत्ता, पटना, रांची, गुवाहाटी, ये हो गए। अभी रॉ डाटा आ गया, उसमें मेरे को टारगेट बना, टारगेट भी बाय फॉर्मुलेशन दिया हुआ है। अचीवमेंट क्या है, मुझे सेल डाटा से वो पूरा लॉट किया हुआ है। सेल डाटा नेम को सिलेक्ट करके उसका नेम में फिर आइटम वाइज भी है। ये पार्टी का मेरा टारगेट दे दिया, पहले जोन का हो गया, जोन में मेरा 10 करोड़ है, उस जोन का मेरा 8 करोड़ हो चुका है, बैलेंस इतना है, ग्रोथ या पिछले साल का इतना, इस साल का इतना, ग्रोथ है। ये पार्टी का फिर कैटेगरी वाइज होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर वाइज होता है, फिर वो बैंड्स वाइज होता है। वो पूरा जो मेरे साथ जो काम करता है फॉर्मूला बना चुका है। तो वो जब भी ये रॉ डाटा उसमें डालता है, उससे काम नहीं करना, एक ही बार वो बनाया है, सेकंड टाइम में क्या ऑटोमेटिक अपने आप आ रहा है। तो वही वो जो बनाया वो मैंने उस समय सम इफ्स वो करके अलग अलग फॉर्मूला होता है। मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये हम लोग करेंगे आगे चल के। ये है वीलुकअप का एग्जांपल है, इनवॉइस वाला। वीलुकअप में 2 होता है, एक होता है इफ एरर करके होता है, एक होता है डिटेक्ट वो ये देखिए ना, यहाँ पे इफ एरर करके है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, मान लो कोई आया बंदा कुछ खरीदने, ठीक है, ये डिलीट कर दिया। यहाँ पे अगर ये दुर्गापुर का है, जीएसटी कंपनी का कोलकाता का है, ये दुर्गापुर का है, सेम स्टेट है, तो जीएसटी में क्या आएगा, आईजीएसटी आएगा। आईजीएसटी नहीं आएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा, है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी ब्रांड लेता हूँ, मान लो एलजी का, और लैपटॉप लिया है, तो उसका प्राइस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ब्लैंक है ना, मैं ब्लैंक में डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे सैमसंग, एप्पल, सोनी है, मान लो सोनी का चाहिए मुझे। सोनी का क्या चाहिए मुझे, सोनी का मान लो फ्रिज है, तो इसका प्राइस आ गया 50,000। उसने कितना क्वांटिटी लिया है, मान लो 5 फ्रिज खरीदा है, तो उसका प्राइस आ गया। ऑटोमेटिक पूरा एसजीएसटी सीजीएसटी कैलकुलेट होके ग्रैंड टोटल आ गया। अब ये प्राइस कहाँ से निकाला, इसका एक प्राइस लिस्ट उसको लिंक किया हुआ, वी लुकअप करके दोनों को वहां से। वी लुकअप भी करते हैं, मतलब क्या था, जो रॉ फाइल, मास्टर फाइल होगा, मास्टर फाइल को एक बार बना दी, इसमें बार-बार कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये रिलेशन जो ये फॉर्मूलास के साइड में आ जाएगा ना, ये फॉर्मूलास जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। जैसे ये पार्टी हो गया, तो पार्टी को सिलेक्ट कर देते हैं, ये ले लो जोन, जोन को सिलेक्ट कर देते हैं। ये देखो, ये एसजीएसटी है, मान लो ये तुम्हारा दुर्गापुर के बदले में ये रांची का है, तो रांची का जीएसटी कोड बदल चेंज हो जाएगा। मान लो इसका है 10 है, तो फिर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईजीएसटी आ गई। तो इसमें क्या है, इफ क्लॉज है, जो बोल रहे थे ना, सम इफ एस, वो सब करके यहाँ पे सिर्फ इफ है। इफ में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इसका जीएसटी सेम स्टेट का है कि अलग स्टेट का है। सेम स्टेट का होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, अलग स्टेट का होगा तो आईजीएसटी होगा। इसमें भी 2 होता है, मतलब इज इक्वल टू, ये हम लोग ये नॉर्मल इफ इज इक्वल टू नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि इफ सम इफ एस है, काउंट इफ है, काउंट इफ एस है, सम इफ में बहुत सारा है, तो अलग सम इफ पहले वो जोन सिलेक्ट कर रहा है, इस जोन में इतना आने से इतना होगा, फिर वो पार्टी सिलेक्ट कर रहा है, फिर इसका
ये आइटम इतना होने से टोटल सब कुछ इसी में आ जाएगा एकदम फिर एक होता है अपना करोड़ को कन्वर्ट करना करोड़ को लैक्स में इनटू इनटू कितना था 7 बार जीरो करना पड़ता हाँ है वो एरर देख लो error। फिर एक ग्रोथ फार्मूला हुआ है -1 हम्म, फिर ग्रोथ करते ग्रोथ में क्या होगा नॉर्मली परसेंटेज ग्रोथ में होता है कि डिवाइडेड बाय जितना हो गया और एक होता है ग्रोथ में हो गया नहीं एक होता है टारगेट अचीवमेंट achieve। और कितना आपका हुआ है आपको जैसे 1000 दिया 70 हो गया तो आपका 70% हो गया एक होता है ग्रोथ उसका फिर फॉर्मूला अलग है हाँ। -1 ना क्या कुछ करके So next class would be on Sunday. Sunday, सेंड क्लास हो next Sunday। No, this coming Sunday, just like हाँ 15 हाँ हाँ होगा ना सर? वही बात कर 22 तो होगा ना। 22 तो पूजा के अंदर होगा, वो वाला खाली छुट्टी रहेगा। उसके बाद अच्छा 22 पूजा है ना हाँ। वो पिछले का तो हो जाएगा तो पूजा के दिन छुट्टी हाँ, रहेगा। हाँ, 10 मिनट हाँ, नवमी। नॉर्मल So we'll get our time to practice, right? जैसे practice नहीं करता। मैं वही बोलने वाला था, 2 हफ्ते में कितना प्रैक्टिस। एक हफ्ता में चला गया था मेरा इसमें फादर इन लॉ का डेथ हो गया अच्छा अरे मैंने था ही नहीं कभी पता था ही नहीं आज ही आया ओह, सोच रहा वहां पर जाके टाइम मिला नहीं कहाँ गए थे? मैं गया देहरादून ओ, तो अचानक ही उनको मतलब अचानक हार्ट अटैक हो गया हाँ, तो ये है। तो अचानक में जाना पड़ेगा সেকেন্ড টিউজডে জয়েন এক চার্ট এলিমেন্ট কোথা থেকে আসলো এই যে এখানে এই চার্টে যাও, ওই ডিজাইনে যাও, ও আচ্ছা ঠিক আছে? Okay. এখানে একটু এটা দাও তো, এই অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা। सुरेंद्र जी को पास करते हैं, ये आमिर का है, काशिफ ও তোমার শিটটা নিয়ে নাও। একবার ওখানে গিয়ে শৌভিক ভাই আছে না, ওদেরকে বলো তো একটু অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা দেখি। 8 है आज 8 है। आज हम लोगों ने टेबल फॉर्मेटिंग किया, आज हमने पेज लेआउट, टेबल फॉर्मेटिंग, पेज लेआउट और चार्ट्स। उसके अंदर और मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। चार्ट्स, स्पार्कलाइंस, next class should be 15th. ये ड्यूरेशन 3 कर लीजिए ठीक, Thank you. थैंक यू। We will get to see you on Sunday, 17th को, ठीक है? लैपटॉप रखा रहता है घर में, ये खोलता नहीं है। बोलता हूँ प्रैक्टिस कर लो, कर बेटर नहीं। ये लैपटॉप में कुछ फार्मूला में लेके आऊंगा तो हाँ हाँ, अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो। ये शटडाउन हो गया? नहीं, चालू कर दूँ। हाँ प्लीज। ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you. See you. Bye. Bye. Please forward the map. Table, টেবিল comma, আমরা তারপর করলাম হচ্ছে প্রিন্ট প্রিভিউ হ্যাঁ পেজ লেআউট। পেজ লেআউট বসুন বসুন পেজ লেআউট, তারপরে হচ্ছে চার্টস, চার্ট তারপরে হচ্ছে স্পার্কলাইন। এখানে সিগনেচারটা আমার তোমার সিগনেচার। আগের দিনের দেখো টপিকে তুমি দেখবে আমরা সেল রেফারেন্সিং করেছি, ফিল করেছি, অটো সাম করেছি, আচ্ছা কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং করেছি। আচ্ছা
ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওই টপিক গুলোই দেখবে ভিডিওতে দেয়া আছে, আচ্ছা। ঠিক আছে। হ্যাঁ। তুমি আগে দেখবে, ওটা হুম। শুনবে, হুম। তাহলে দেখবে তুমি বুঝতে পারছো, তুমি হয়তো 80%ই বুঝে যাবে। হুম। যেখানে ডাউট হবে আবার জিজ্ঞেস করবে, আমরা আবার সেটা তখন ডিসকাস করে নেব। এখানে নেক্সট ক্লাস ডেট মানে আজকের ডেট না, পরের সপ্তাহ ও আজকের ডেট দিয়েছে। হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ, পরের সপ্তাহ 15। 15/10 এটা তো এখানে ready হবে। তুমি আজকে বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ আজকে বুঝতে পেরেছি। তোমার এমবিএ তে কি স্পেশালাইজেশন? আমার একটা মার্কেটিং একটা ফিনান্স, মার্কেটিং এর ফিনান্স ডুয়াল ফার্স্ট ইয়ার না সেকেন্ড? ফার্স্ট ইয়ার। আমাদেরও অ্যাকচুয়ালি ওখানে এক্সেল ক্লাস হয় কিন্তু ওখানে ইরেগুলার টাইপ হয় মানে ও, বোঝানোর। ওটা কে করায়? ঋতুপর্ণা স্যার পড়ায়। ঋতুপর্ণা। তুমি কোন কলেজে? আইএম। ও, আই। আমাদের এও সৌভিক আইএম, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং। ও এই স্যার, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সিস্টেম শাটডাউন করবে। হ্যাঁ, আজকে একটা রিসার্চ যেগুলো হলো সেভ করবো। হ্যাঁ সেভ করো, তোমার নামে তো ফাইলটা হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেভ করে রাখো। ও দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমাকে একটা ওদের এটা করা আছে।